कह रहे थे वो जो चाहे करें, और जो कंपनी के मालिकान हैं, पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी एक इदारा है जिसके साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर अभी तक एक लिस्ट बनी कोई 100 से ऊपर के प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर उनको क्वालिटी के लिए रजिस्टर्ड किया जा रहा है, लेकिन अभी तक भी उसके अंदर फुल लाइसेंस देने का इख्तियार उनको नहीं है। इस तरह अगर एक बिस्किट फैक्ट्री है तो उसके अंदर क्वालिटी में आ रहे हैं, वो क्वालिटी तो चेक कर सकते हैं, लेकिन जब फूड कंट्रोल अथॉरिटी बनेगी तो लाइसेंस देने का इख्तियार उनको होगा। तो अभी तक ये जो प्रॉब्लम बढ़ रही है दिन ब दिन, आप ये देखें किसी भी खाने पीने की चीज के ऊपर आपको फैक्ट्री का पूरा एड्रेस नहीं मिलेगा। नहीं, ये प्रॉब्लम्स तो हमें पता है, लेकिन इसका हल क्या है? जब इतने लोग काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रही हैं हुस्न आरा, तो इसका हल क्या है? हल कहाँ निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? बहुत शुक्रिया पहले तो आपने मुझे मौका दिया बात करने का। और मैं आपको बताऊं कि मुझे काम करते हुए थोड़ा ही वक्त हुआ है, जो लोग बहुत पहले से काम कर रहे हैं वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। करप्शन तो हर शोबे में है, जिस तरह का बदउनवान अनासिर हर जगह है, लेकिन हर एक यही कहता है कि करप्शन है, उससे लड़ने की या उसको खत्म करने की कोशिश नहीं करता, और बाज़ औक़ात वो खुद उसका हिस्सा होता है। ठीक है ना। सबसे पहले कंज्यूमर के लिए मैं ये कहूँगी, सारिफ के लिए हम बहुत, आपने महंगाई के हवाले से बात की थी, क्योंकि वो बात कर जी महंगाई के हवाले से या ओवरऑल जिस तरह इन्होंने कहा कि एड्रेस पूरा नहीं होता, बाकी चीजें, वैसे एड्रेस पूरा नहीं होता तो हमारे कंज्यूमर पढ़ते भी नहीं है कि एड्रेस क्या है। बात ये है कि क्वालिटी, या आजकल जो कंज्यूमर का प्रॉब्लम है क्वालिटी या फिर प्राइस, ये दो चीजें हैं जो उनका प्रॉब्लम है। देखिए क्वालिटी, जिस तरह आपने कहा कि फूड आइटम्स, फूड को तो छोड़ें, जो अद्वियात है जो बाजार में दस्तयाब है उन पर एड्रेस नहीं होता। एड्रेस को छोड़े, एड्रेस की बात तो मतलब मेरे ख्याल में ये तो सेकंड फेज में आनी चाहिए, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एड्रेस होना या कहाँ कंपनी है या जो कुछ भी है, लेकिन फर्स्ट फेज में हमारे पास जो चीजें अवेलेबल है, घरों में बन रही है, जो अवेलेबल है, मैं पहले उनकी बात कर रही हूँ, मैं फेक चीजों की बात नहीं कर रही, पहले वो हम दूसरे फेज में बात करते हैं। पहले जो चीजें प्रॉपर बन रही हैं, प्रॉपर मार्केट में अवेलेबल है, उस हवाले से कंज्यूमर को क्या इशू है? एक इशू है कि प्राइसेस का इशू है, कीमतों का, महंगाई का, यही बात है ना। सबसे देखिए इसका हल पहले मैं बता दूं, क्योंकि बार बार चिल्ला के मैंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया अपनी मुहिम के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रही, पूरे पाकिस्तान ने देखा, करम है मालिक का। देखिए अगर आपको कीमतों पर काबू पाना है तो हर सारिफ अपनी जगह एक बात को तय कर ले कि जो चीज महंगी है वो उसे नहीं खरीदनी। ठीक है, अपने ऊपर कंट्रोल करेगा तो महंगाई काबू में आ जाएगी। दूसरी बात ये कि देखिए महंगाई की बहुत सारी वजूहात है, लेकिन एक चीज मैं आपको इंटरप्ट करना चाहती हूँ, और इम्तियाज साहब आपसे भी मैं इस पे कमेंट लेना चाहती हूँ कि जब रमजान में ऐसा हुआ था कि 3 दिन फ्रूट नहीं खरीदे गए थे और लोगों ने सबने एक दूसरे का साथ दिया और खरीदारी नहीं की, बिल्कुल, जबकि फ्रूट चाट बनना एक बहुत अहम चीज होती है, बहुत ही लोग चाहते हैं कि शाम में इफ्तार के वक्त वो डिश आपके सामने मौजूद हो, लेकिन उन 3 दिन के बाद एक हफ्ते तक तो शायद उसका असर रहा होगा। उसके बाद मुझे नहीं याद पड़ता कि रमजान में कोई खास असर रहा था। हो सकता है कि मैं गलत कह रही हूँ, मैं पहले आपकी राय जानना चाहती हूँ, फिर आप इसके जवाब दीजिए। सर देखिए, पहले तो हुस्न आरा को वाकई क्रेडिट देना चाहिए कि बहुत बड़ी मस्बत और अच्छी मौसर कैंपेन इन्होंने चलाई थी। मेरी इनसे रिक्वेस्ट ये होगी कि कंज्यूमर कोर्ट्स की, जिसकी अभी भाई बात कर रहे थे, कंज्यूमर कोर्ट्स कई साल हो गए नहीं बन रहे, कंज्यूमर कोर्ट्स के लिए ये बात आगे बढ़ाएं और करें, और ये मैं और आप मिलकर कर सकते हैं। जो स्टैंडिंग कमेटी की बात है FPCCI की, वो आप मुझे पहले बताएंगे कि 3 दिन बाद आपको लगा था कि फ्रूट की कीमतों में कोई कमी हुई थी या कोई मैं नहीं समझता कि उसके बाद फिर लोगों ने अपनी वही रूटीन दोबारा बना ली थी, उसमें वो की, और मेरा ख्याल है कि ये एक आरती का और जो ग्रोवर है उसका जो एक रिश्ता है वो खत्म करना पड़ेगा, और FPCCI है उसको स्टैंडिंग कमेटी की बना के जिम्मेदारी अपनी पूरी नहीं करनी पड़ेगी, उसको प्रैक्टिकली आगे आना पड़ेगा। अच्छा, और इस वक्त मैं आपको ये सवाल देती हूँ, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, कि आप समझते हैं कंज्यूमर कोर्ट बननी चाहिए, हमारे लिए कोर्ट बननी चाहिए? ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि इस तरह की कोर्ट होनी चाहिए, दुनिया भर में प्रैक्टिस होती है, मगर क्या आप और मैं, आपको लगता है कि हमें इतना जज्बा है कि हम किसी एक प्रोडक्ट के लिए कोर्ट में जाएंगे? आज आपने मुझे इस सवाल का जवाब देना है, कॉल करें और मुझे बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ लोग बड़ी मेहनत करते हैं, जैसे आतम प्रकाश साहब ने कहा, सॉरी जरा इजी, पता नहीं क्यों आज फंबलिंग हो रही है आपके नाम से, जबकि प्रकाश तो बहुत सुना हुआ है हमने, लेकिन इन्होंने जिस तरह कहा, इतना काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोर्ट बन भी जाएगी, लेकिन जाएगा कौन? क्या आप जाएंगे? क्या आपको लगता है कि आप में इतना जज्बा है कि अगर आप कोई गलत चीज देखेंगे तो आप अपने लिए कोई रेफरेंस निकाल के उसे सॉर्ट आउट कर लेंगे, या कंज्यूमर कोर्ट तक जाएंगे? आप कॉल कीजिए और आप बताइए। जी, कंज्यूमर कोर्ट का कयाम बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे एक बात बताइए नुसरत, हमारे पास अदलिया भी है, अदालतें भी है,
قوانین بھی بنتے ہیں, قانون سازی بھی ہوتی ہے, اس پر عمل درآمد کتنا ہوتا ہے. بات تو عمل درآمد کی ہے نا, امپلیمنٹیشن کی. وہ جو بات انہوں نے کی تھی, کورس بن جائیں گے اور ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ایک عام صارف وہاں تک پہنچ سکے. اور امپلیمنٹیشن میں اور آپ بھی آتے ہیں, ہم بھی اپنے فرائض اس طرح سے انجام نہیں دے رہے ہوتے. آئی مین جتنے کنزیومرز ہیں, اگر امپلیمنٹیشن ہونی ہے تو ان کو بھی اس کا حصہ ہونا ہے نا سائیکل کا. عمل درآمد کرانا جو ہے ان اداروں کا کام ہے جن کی یہ ذمہ کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام اپنی شکایت وہاں درج کرانا ہے. میرا مقصد یہ تھا کہ ہمیں فالو کرنا ہے, پھر ہم بیک ڈور سے اپنے کام نہ کرائیں. ہاں وہ تو خیر ایک سسٹم کا حصہ بن گیا. یہ سسٹم کا حصہ ہمیشہ بن جاتا ہے, ختم نہیں ہو پاتا. اور فاران کی بات سے بالکل اتفاق نہیں کروں گی اور نہ ہی آپ کی بات. اچھا, میں نے سوچا کہ آپ دوبارہ اتفاق کر رہی ہیں لیکن نہیں کر رہی ہیں. بات کا کہنے کا موقع ہونا چاہیے, اس لیے کہ قیمتیں اعتدال میں آئی اور تاحال اعتدال میں ہے الحمدللہ. اچھا, آپ میرے ساتھ چلیے. اور اگر آپ کو قیمتیں زیادہ ملتی ہیں تو آپ مجھے بتائیے. اچھا, کراچی والوں سے میں یہ سوال کراچی والوں سے پوچھ رہی ہوں, اور شہوار کی کال کے بعد آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے, مجھے کوئی اس میں آپ سے آرگیومنٹ نہیں ہے, لیکن مجھے پرسنلی لگا کہ بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوا. لیکن بہرحال آپ کے اسٹیپ کو ہم کسی بھی طرح سے کم نہیں جانتے. آپ نے بہت بہترین کام کیا کہ شروعات تو کی, اور آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ فائدہ ہوا ہے اور بہتری آئی ہے تو آپ کال کر کے ان کا شکریہ بھی ادا کر سکتے ہیں, انہیں اپریشیٹ بھی کر سکتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ شہوار کی کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. میں ٹھیک ٹھاک ہوں, اللہ کا شکر. جی بتائیے. یہ بھی آپ نے کوشچن کیا تھا کہ کیا کنزیومر کوڈ بننی چاہیے, تو میں نہیں بننی چاہیے یا نہیں, یہ بننی تو چاہیے, یہ سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی اگر ایشو ہوگا, کسی بھی جو چیز آپ خریدتی ہیں مارکیٹ سے, کوئی بھی مسئلہ آئے گا, آپ بذات خود کنزیومر کورٹ جائیں گی؟ بتانا ہے. اس کا میں جواب دینا چاہوں گا. جی, یہ تھوڑا سا مجھے ہٹ کر فیڈریشن ہٹ کر بات کرنی پڑے گی. ہمارا ایک دوسرا ادارہ ہے جسٹس ہیلپ لائن, اس کے اندر ندیم شیخ ایڈوکیٹ صاحب ہیں. آلریڈی ہم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے کیسز جیتے ہوئے ہیں اور جیت رہے ہیں. میں صرف بتانا جو شراب کا پچھلے دنوں کیس چل رہا تھا, تو پورے سندھ میں شراب جو 2 بار بند ہوئی تھی, اس کو بند کرانے کے لیے ہم عدالتوں میں گئے تھے. تو آپ کہہ رہے ہیں کنزیومر کیسے جائے گا کورٹ میں؟ اب امتیاز صاحب جو ہے نا, اس میں ان کو کچھ یاد آیا, کون گیا تھا؟ آج ندیم شیخ آج بھی جا رہے ہیں. وہ بہت اچھا ہے کہ ہمارا جو پانی ہے, دوستوں کا پانی کے اوپر جو 70% ٹیکس لگا ہے, آج ندیم شیخ جا رہے ہیں. بالکل یہ صحیح ہے. نصرت دیکھیں, ایک کالر ہے کراچی سے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. رحمت اللہ بخاری صاحب. وعلیکم السلام. رحمت اللہ بخاری نام ہے میرا. جی, اور یہ دونوں ساتھی ہیں میرے. اچھا, رحمت اللہ بخاری صاحب پرانے ساتھی ہمارے. جی جی, کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ جو یہ بات کر رہے ہیں, مجھے خوشی ہے کہ کنزیومر کورٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہی دیں کہ کنزیومر کورٹ میں جائیں. ہم خود بھی جائیں گے اور لوگوں کو بھی لے کر جائیں گے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. جی دیکھیں نصرت, جیسے چیمپئن ٹرافی میں ہمیں ایک نصرت کرکٹ کے اوپر بات کرنے والی بھی ایک یعنی کہ ڈائگنوز ہو گئی یا کہتے چاہے ریکور ہو گئی. اس طرح دیکھیں جب ایک چیز آپشنز ملیں گے نا کنزیومر کورٹس میں جانے کے, کمشنر آفس میں بیٹھ کے ریٹ طے کیے جاتے ہیں. 2 کلرک بیٹھتے ہیں آمنے سامنے, وہ لوڈو کھیلتے ہیں نا, کہ چھکا آ گیا تو آم کی قیمت 120 روپے ہو جائے گی اور چھکا 5 آیا تو 80 روپے ہو جائے گی. کمشنر صاحب بھی بیٹھ کے اپنا کام اس طرح کر رہے ہیں کہ جو ان کو فکر نہیں ہے. ہاں بس, اور اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا کورٹس میں. اور جیسے یہ بات کی نا پرکاش بھائی نے کہ دیکھیں آپ کہیں جائیں امپورٹڈ شوز لینے یا کوئی پرس وغیرہ آپ کو ملتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے امپورٹڈ چیزوں کی کوئی گارنٹی نہیں. کیوں گارنٹی نہیں ہے؟ تم نے منگائی کیوں ہے؟ اس کے اوپر بھی کبھی بات نہیں ہوئی کہ کنزیومر جائے کورٹ میں کہ جناب یہ آپ نے جو گارنٹی دیے, میں نے اتنے پیسے دیے, اس کے اوپر مجھے کیوں اس طرح کی چیز نہیں ملی. اور بہت ساری تمام چیزوں میں یہ ساری صورتحال ہے. امپورٹڈ میں لکھا ہوتا ہے کہ جناب اس کی کوئی گارنٹی ہے, تو بھائی آپ نے منگائی کیوں ہے؟ اس پہ انتہائی معذرت کے ساتھ FPCCI ہماری بزنس کمیونٹی کچھ بھی نہیں کر رہی. صرف ایک بات کرتی ہے وہ کہ جناب ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے. اور بہت ساری پروڈکٹ ڈرنکس جس کے اوپر آپ کہہ لیں 2 نمبر کی ڈرنک خود کمپنیز بنوا رہی ہے گھروں کے اندر مختلف جگہوں پر. آپ جائیں گلشن اقبال میں جائیں, گلشن اقبال میں مگر خود کمپنیز جی خود. اس کی وجہ ہوتی ہے سیل ٹیکس, ایکسائز ٹیکس, بہت ساری چیزیں بنتی ہوتی ہیں. اور یہ پانی کی جو آپ کو یہ واٹر جو آپ کو سپلائی ہوتا ہے, یہ بھی آپ کو کمپنیز بڑی نام والی کمپنیز
اور آپ اس کے لیے جائیں گلشن اقبال منرل واٹر کا تو بہت ہی آسان ہے کہ آپ ایک پلانٹ امپورٹ کرا لیں اور اس کے بعد گھر سے پروڈکشن شروع کر دیں اور ٹیگ لگا لیں، اور وہ جو کوالٹی کنٹرول کے لوگ آتے ہیں ان سے بھی دوستی کر کے بہت سارے آپ وہ سرٹیفکیٹ لے کر اپنی دیوار پہ لگا دیں. وہ تو میں نے خود دیکھا ہے. بالکل یہ بڑی ہی ایک دل دکھانے والی بات ہے. آپ نے اس بات کا جواب دینا ہے مگر کالر کی بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی فرمائیے. جی میں تاج دین میرپور آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں. ہاں جی. تو بات یہ کنزیومر کورٹ کی آپ کر رہے ہیں تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہونی چاہیے. اور پہلے تو میں بات کروں گا یہ جو عام عدالتیں ہیں ان میں جو لوگ اپنے معاملات لے کر جاتے ہیں کیا وہ حل ہو رہے ہیں؟ ہماری نسلیں گزر جاتی ہیں اور لوگوں کو انصاف نہیں ملتا اور نہ ہی ان کا کوئی اینڈ ہوتا ہے. اس لیے لوگ تو جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کے مسائل ہیں بے شمار کنزیومر کورٹ کے متعلق، لیکن ان کا اینڈ کیا ہوگا؟ کیا وہ اسی طرح اس لیٹیگیشن میں پڑے رہیں گے؟ اور اس پہ بھی قانون سازی ہو سکتی ہے. اس پہ بھی قانون سازی ہو سکتی ہے. وہ آپ صحیح فرما رہے ہیں. بہت سے پراپرٹی کے کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ابا نے کیا اور جب اس کے پوتے ہو گئے تو ان کو پتہ چلا. لیکن آن دا ادر ہینڈ خلا کے کیسز ایسے ہوتے ہیں جو 3 مہینے کے اندر اندر اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے کیونکہ قانون سازی کی گئی ہے. اب کرایہ داری میں کی گئی ہے نا، تو اسی طرح سے اس میں بھی کی جا سکتی ہے. قانون سازی تو ہو جاتی ہے، اس پر عمل درآمد عمل درآمد بھی اس حوالے سے ہو رہا ہے. لیکن کنزیومر جو کوڈ ہے اس کا ایک ہے وہ جس طرح سے کرایہ داری اور خلا کا کیس ہے اس کا بھی اس کی مدت ہوگی. یہ نہیں ہے کہ آپ میں بھی ذرا سا لسٹوں کے حوالے کالر بھی ہیں اور مجھے آتم پرکاش صاحب کو موقع دینا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت اچھا ہے نصرت. سب سے پہلے تو میں یہی کہنا چاہوں گی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. ایون حسن آرا کو بھی میں اپریشیٹ کروں گی. انہوں نے بہت اچھا ان کی ایفرٹس ہیں، ان کے کام سے بہت اچھا یہ سارا سلسلہ ہوا ہے جو بھی ہوا ہے. اس کے علاوہ میں لا کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں اس حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ کیا ہم کورٹ میں جائیں گے؟ ابویسلی ہم جائیں گے کیونکہ میں LLB کر رہی ہوں. میں فتح جنگ سے ہوں اور میں جس ایریا سے بلانگ کرتی ہوں میں لوگوں کا مجھے آئیڈیا ہے. میں جاننا چاہتی ہوں. میں لوگوں کے لیے کام کر رہی ہوں اور میں نے LLB کی جب یہ فیلڈ چوز کی تو میں نے اسی لیے کی کہ میں اپنے علاقے کے لوگوں کو میں اویئرنیس کریٹ کروں. جیسے ابھی آپ نے کسٹمر رائٹس پہ بات کی تو ہمیں اویلیبل نہیں ہے. ایون جو پروڈکٹس ہوتی ہیں موسٹلی تو ان کے پرائز بھی مینشن نہیں ہوتی ہیں. ہیلو جی میں سن رہی ہوں آپ کی بات. ہاں بہت چاہوں گی کہ ابھی ہم کورٹ میں جائیں گے. آپ نے بولا نا کہ آپ کیا کورٹ ہونی چاہیے. مجھے آپ کی کال ہمارے لوگوں میں اویئرنیس بھی ہونی چاہیے. مجھے آپ کی کال سن کر بھی بہت خوشی ہوئی کیونکہ آپ فیوچر کی لائر ہیں اور اللہ آپ کو ترقی دے اور آپ اچھے کام کریں، اچھی طرح سے انصاف دلوائیں. بہت شکریہ. طاہر صاحب کی کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی طاہر صاحب. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے ان کالر سے پہلے کال آئی تھی تو آپ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ نئی قانون سازی کرنی چاہیے اور کنزیومر کورٹ کے بارے میں. بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ جو پہلے سے ہمارے ملک میں لاز موجود ہیں سب سے پہلے ان کے اوپر تو کم از کم وہ ہونے چاہیے، امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اب ہم جیسے اسلام آباد میں رہتے ہیں تو اس کو ایک اسلام آباد کی سیف سٹی سمجھا جاتا ہے. بٹ یہ ہے کہ یہاں بھی ڈر لگتا ہے. اتنا کسی سے مطلب چور ڈکیٹ سے ڈر نہیں لگتا جتنا ہمارے اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جگہ جگہ پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو تنگ کرنا. اور ٹھیک ہے آپ کی بات متعلقہ لوگوں تک آئی ہوپ پہنچ گئی ہوگی. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی ان کی ایک رائے ہے. انہوں نے ایک بات کی ہماری بزنس کمیٹی کے لیے فیڈریشن کام نہیں کر رہی. میں کبھی یہ نہیں کہہ سکتا پریس کلب کام نہیں کر رہا، لیکن کیا ہر آدمی اپنے حصے کا ایک پارٹ ہوتا ہے. ان کو دعوت دیتے ہیں فیڈریشن میں آئے. ابھی جو یہ میری بہن نے مہم چلائی تھی اس کے پیچھے ہمارے لیڈر جو ہیں فیڈریشن کے ہمارے جو پیٹرن چیف ایسے منیر صاحب نے، وحید صاحب جو ہمارے ویجیٹیبل کمیٹی کے ایکسپورٹروں کے وہ چیئرمین ہیں پاوی کمیٹی میں، اس کو بلایا، اس کو میٹنگ ہوئی باقاعدگی سے اور اس کے بھی اگر ریٹ کم ہوئے تو انہوں نے تو اسٹارٹ کیا. اس کا اینڈ کہاں سے ہوا؟ وہ منڈی پہ پوری اس کی میٹنگ ہوئی ہے، باقاعدگی سے کام ہوا ہے. تو اس میں ایک اپنا رول ہوتا ہے ہر ادارے کا. ان کو دعوت دوں گی کہ ہمارے ساتھ مل کے کام بھی کریں. آئے فیڈریشن میں ہمیں بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں. اور بھی ہمارے کافی آپ کے اینکر جو ہے میڈیا کمیٹی پہ لوگ آتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ کمپنی ابھی جو گیس پر پابندی لگی تھی بلڈنگوں میں وہ فیڈریشن اور پاکستان چیمبر کو اور زبیر چبل صاحب انہوں نے اس کی پابندی ہٹوائی. آباد ایسوسیشن سے مل کر تو تک ایک بہت بڑی گورنمنٹ کی باڈی ہے. گورنمنٹ کے ساتھ جو مل کے کام کرتی ہے اس میں ایکسپورٹروں کے امپورٹروں کے لوکل مسائل ہم لوگ وہاں تک سوچتے ہیں
जहाँ तक आम आदमी नहीं सोच सकती हूँ, हम खुद कंज्यूमर भी और हैं। आपकी रसाई भी है ना, रसाई भी आपको है। सोचना चाहिए, बिल्कुल आपको जब काम भी करना प्राइम मिनिस्टर चाहिए। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, हमारे प्रेसिडेंट को ले जाते हैं जी, हमारे वीपीज को लेके जाते हैं। हमारी वहाँ रसाई भी है और सारे इदारों को पता है कि वो एफबीआर हो, ये जो फेडरेशन है वो एक विजिलेंस है, एक मॉनिटरिंग है। अब बात है कंज्यूमर कोर्ट की, इसके अलावा थोड़ा एक और चीज ऐड करना चाहूँगा कि कंज्यूमर कोर्ट में जाने से पहले हमारे पड़ोसी मुल्क में एक चीज बनी हुई कंज्यूमर काउंसिल, गवर्नमेंट का वफाकी मौतब एक इदारा है, अगर कोर्ट में आप बाद में जाएं, वो दोनों तरफ की जो केसेज हैं उसमें इवन अगर आपको किसी मोबाइल कंपनी से शिकायत है, आप एक दरखास्त दें, उसमें वो दोनों को 90 डेज का टाइम देंगे और उनके ऊपर फाइन करके, मौतसिब आला यहाँ भी है मौत वाला तो है, उसकी तरह का एक इदारा है कंज्यूमर काउंसिल। कंज्यूमर काउंसिल का एक इदारा है जो कंपनीज के और जो मोबाइल में जो दोनों के बिटवीन जो डिस्प्यूट होते हैं उनको पहले बैठ के कोशिश करते कोर्ट में ना जाए, इसको सेटल करें। और मैं सैल्यूट पेश करूंगा एनजीओज को, जितनी भी हमारे मुल्क में एनजीओज है, चाहे मेरी बहन काम करे एनजीओज में या हमारे और दोस्त काम करें, उन एनजीओ का काम ही यही है कि वो लोगों को फ्री सर्विसेज देते हैं, कोर्टों में हो या गवर्नमेंट के काम हो। अचानक जितना और ऐसे और भी इदारे हैं, मीडिएशन भी इस हवाले से हो रही है और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन हमें ढूंढने की जरूरत है। एक कॉलर है, उसके बाद आपने वो जो लिस्ट की बात करनी है मुझे याद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाज़िह खान कहते हैं जी, मैं मॉडल टाउन लाहौर से बोल रहा हूँ। जी जी, खुश आमदेद कहते हैं अपने शो में। बड़ी मेहरबानी जी, माशाल्लाह कहते हैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है इसकी इन्फॉर्मेशन के हवाले से। पर एक चीज मुझे लैक करती है, वो ये कि आया जो एक नॉर्मल कंज्यूमर है उसके पास कोई इस चीज की इन्फॉर्मेशन है भी कि वो जाके किसी से कॉन्टेक्ट कर सके, कंप्लेन रेज कर सके। और सेकेंडली कंप्लेन सेंटर्स वो इतनी रीच में होने चाहिए। अब मैं अगर मॉडल टाउन से भागूं जहाँ पे कोर्ट में जाने के, इससे पहले अगर कोई मेरे इलाके में कोई एक कंप्लेंट सेंटर हो जहाँ पर मैं जाके इनिशियली जिसको आप कहने के जी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जाकर उनको दे सकूँ, और कोर्ट में तो खैर मैं बाद में जाऊंगा, पर एटलीस्ट उस तरह की चीज हो सकती पॉसिबल है क्या? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इनकी बात हम थोड़ी देर में इसको भी डिस्कस कर लेते हैं जो इन्होंने कहा, लेकिन बहुत देर से आप कुछ कहना चाहती हैं। जी, लिस्टों के हवाले से बात करना चाह रही हूँ कि मार्केट कमेटी और प्राइस कंट्रोल कमेटी, इनका आपस में बिल्कुल राब्ता या जो कहना चाहिए कि बिल्कुल नहीं है। यही वजह है जो महंगाई आप देखें, मंडी के रेट कुछ और होते हैं, कमिश्नर ऑफिस से जो लिस्ट निकलती है इसके रेट, साल भर से मैं इस पर काम यानी आवाज़ सारिफ इस पर काम कर रही है और कमिश्नर साहब को भी हम रोजाना की बुनियाद पर वो जो लिस्टों का फर्क होता है वो वाजे करके मार्क करके इवन हम देते हैं। वो मतलब उसका नतीजा ये निकला कि कमिश्नर साहब ने जो है हमें ब्लॉक ही कर दिया, वरना व्हाट्सएप कर दिया करते थे रोजाना उन्हें, मतलब उनको इतना भी नहीं है, वो इत्मीनान से अपना ऑफिस में बैठ के अपना काम कर रहे हैं, जबकि इंतहाई अहम जिम्मेदारी है ये लिस्टों का वक्त पर बाजार में पहुंचना और उनके कीमतें बिल्कुल एतदाल में होना और बराबर होना। एक रिटायर्ड ऑफिसर आपने वहाँ रखे हुए हैं, वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, उतने थके हुए, वो क्या काम करेंगे मुझे बताइए। सर ये हम उनके एज पे या उनकी क्रेडिबिलिटी पे तो कोई बात नहीं कर सकते। मकसद ये है कि मसला हल होना चाहिए। जहाँ वहाँ नीलामी होती है, बेशक रिटायर्ड लोग करें या जो भी देखिए, जहाँ नीलामी होती है वहाँ कमिश्नर ऑफिस का एक बंदा होना जरूरी है योमिया, लेकिन यहाँ कमरों से नहीं निकलते, वहाँ क्या जाएंगे आधी रात को। आप लोगों की यानी आवाज़ें सारिफ की मुझे ये बात समझ में आई कि एक ये कंसर्न है आपका कि भाई फील्ड में जाके देखें, क्या फील्ड में जाके देखें और आगाही दें। देखिए, जब तक शऊर डेवलप नहीं होगा, आगाही नहीं होगी सारिफ को, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। सारिफ को पता होना चाहिए उसका हक कहाँ पर है, उसका फर्ज कहाँ पर है। ठीक है, वी हैव अ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम। टीवी से मेरी आवाज ना सुनिए मेरे भाई। जी, मैं मुजफ्फराबाद से बोल रहा हूँ, मोहम्मद इम्तियाज बोल रहा हूँ। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ और मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि कंज्यूमर कोर्ट बननी चाहिए। हम आपके साथ एग्री करेंगे और इस तरह की कोर्ट होनी चाहिए जिसमें जो है ना कंज्यूमर को भी जो है थोड़ा सा रिलीफ मिल सके और वो अपने हक के लिए आवाज को बुलंद कर सके ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अच्छा, खबर पे भी मेरी नज़र पड़ी है और एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात है जो आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँगी, बल्कि आपसे उसकी आगाही हम लेना चाहेंगे। नसर बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा, भारत के कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन पर ठंडा पानी डाल दिया जनरल बाजवा। देखिए, सबसे बड़ा ठंडा पानी तो आपका सी पैक है, उसकी वजह से जितनी यहाँ पे एग्रेशन हमें ठंडक पहुँचाई है और उन पर ठंडा पानी, हाँ, वो कहते हैं तसल्ली के साथ उनको ठंडक पहुँचाई है। देखिए, सिर्फ ये एक बैलिस्टिक मिसाइल की बात नहीं है, हमारे पास अल खालिद टैंक, उसका मिसाल अभी तक नहीं आई है। हमारे पास एक फाइटर पायलट है वुमेन,
اس کا ابھی تک ہندوستان میں اس نے بھی بڑی ٹھنڈک ڈالی ہوئی ہے. ہماری فائٹر پائلٹ وومن جو بچی ہے اس نے بھی بڑی ٹھنڈک ڈالی ہوئی ہے. بات یہ کہ ہم بینگ اے پاکستانی پراؤڈ نہیں کرتے کہ ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں, ہمارے جو فورسز کے لوگ ہیں, وہ آپ کا کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. سرجیکل اسٹرائک انڈیا تو کلیم کر دیتا ہے, میں اور آپ نہیں کر سکتے. میں 25 سرجیکل اسٹرائک کے بارے میں جانتا ہوں اور خود ہم نے یعنی سرحد کے اس سے حصہ لیا, اس میں نہیں بتا سکتے بہت ساری چیزیں. تو ہم اپنی جو بھی ہمارے جو معاملات ہیں ہمیں اس پہ پراؤڈ کرنا چاہیے. آپ کی فورسز بالکل الرٹ ہیں, ان پہ شکایت کر سکتے ہیں آپ, لیکن جب دشمن کا ایگریشن باہر سے ہوتا ہے تو بالکل الرٹ ہے. آپ چاہے ایئر فورس میں چلے جائیں, آپ دیکھیں نا سی پیک کی وجہ سے 36 کنٹریز نے پاکستان نیوی کے انڈر میں ایکسرسائز کی, ابھی 5-6 مہینے پہلے ایکسرسائز کی کہ سی پیک جو ہے گوادر سے جب یہ کانوائز نکلیں گے تو ان کو کیسے شیلٹر دینے. اس میں میزائل سسٹم بھی موجود ہے, اس کے اندر یعنی ٹیررزم کے سارے فورسز موجود ہیں. تو یہ ساری بہت ساری نصرت, میں تو کہتا ہوں میں خامخالی بالکل ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہیں, محفوظ لوگوں کے ساتھ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف یہ ایک بیلسٹک میزائل نہیں, کئی نام ہم سیریز گنوا سکتے ہیں. لیکن بات یہی ہے نا کہ ہم اسے خود ایکسپٹ کریں اور پھر پراؤڈ فیل کریں. بالکل یہ بات جو کیونکہ تنقید تو بہت سی چیزوں پہ ہو سکتی ہے اور اتنی ہو سکتی ہے کہ پھر آپ نان اسٹاپ کرتے رہیں, لیکن یہ خوش آئند بات ہے. اس پہ آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے یا میرے خیال میں اپنے ہی ٹاپک کو آگے بڑھانا چاہیں گے؟ کالرز بھی تھے ہمارے پاس, ان کی بھی کوئی بات. میرے حساب سے تو ہم پراؤڈ کرتے ہیں اور ہمارے فیڈریشن سے بھی اور بزنس کمیٹی سے بھی کئی ریلیاں پاک فوج کے حق میں اور ملک کے حق میں نکلتی ہیں, اور ہماری اقلیتی برادری بھی جو ہے ہماری فوج کے ساتھ ہر موڑ پر ہر جگہ پہ ساتھ کھڑی ہوئی ہے. کیونکہ میں ایک ہماری تنظیم ہے ہندو ہیلپ لائن, اس کا بھی چیئرمین ہوں. اور بھی جگہ سے ہم لوگ ایسے کئی کام کرتے ہیں, چاہے رینجرز کے ساتھ مل کے کیمپ لگانا ہو میڈیسن کے, میڈیکل کے. تو عام آدمی کو اتنا پتہ ہے کہ آج ہم جو پورا مطلب جو سزاؤں میں سانس لے رہے ہیں, اس میں ہمارے پاک فوج کا اور ہمارے اداروں کا ساری جتنے بھی نیوی جو سب کا کام ہے. اور اس میں ایسا نہیں کہ نہیں کرتے. فرق صرف اتنا ہے کہ پاکستان ایک بہت خوبصورت اور ایک اچھا ملک ہے, چھوٹا سا, تو انڈیا اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. مطلب میں تو انڈیا کے چینل ٹی وی پہ دیکھتا ہوں, ان کو پاکستان کا ایک فوبیا ہے. مطلب ہر ٹی وی پہ 10 منٹ کے بعد مطلب ان کو سمجھ لیجیے جو پبلک ٹیکس دیتی ہے وہ سارا دن پاکستان کا راگ الاپتے ہیں تو ان کو ٹیکس ملتا ہے. ان کو کچھ خریدنا ہے تو اس میں پاکستان کے کوئی راگ چل رہے ہوتے ہیں تو اس کے. حالانکہ پاکستان کا میڈیا دیکھیں, سارا دن فری میڈیا ہے. سارا دن کبھی جو ہم کشمیر پہ جہاں ظلم ہو رہا ہے, اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں, کشمیر پہ جہاں ظلم ہو رہا ہے کشمیر پہ جہاں ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, اس کی آواز پاکستان کے ہر چینل سے اٹھائی جاتی ہے. اس کو چھوڑ کے کبھی بھی ہم نے انڈیا کے کسی پڑوسی ملکوں کے انٹرنل میٹرز کے اندر دخل نہیں دیا. یا تو کوئی چھوٹا سا ایک لڑکی کا واقعہ ہو جائے, چھوٹا سا کسی لڑکے کا واقعہ ہو جائے, سارا دن انڈیا اس کے اوپر ہمارا نگیٹیوٹی پھیلاتا رہتا ہے. اچھا, اور یہ انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے بھی ہے کیونکہ پچھلے دنوں سب نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ وہ 2 کزنس تھے, وہ کہیں جا رہے تھے گاڑی میں اور ایک انگریز نے یعنی وہاں کے لوکل نے ان پہ تیزاب پھینک دیا. وہ بہت ایشو آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایشینز ہیں لیکن ہم یہاں سالوں سے رہ رہے ہیں, اوبیسلی نیشنلٹی ہے ان کے پاس, تو ہمارا معاملہ تو آگے نہیں بڑھایا. باقی اگر کسی کے ساتھ یہ ہو جاتا تو پھر تو میڈیا سے لے کر پتہ نہیں کون, اور اگر پاکستان کو بلیم کرنے کی بات آتی ہے صرف 1-2 جملے ضرور کہوں گا. میں سمجھتا ہوں دیکھا جائے جو پاکستان میں حالات خراب ہوئے تھے یا اور مسلم کنٹریز کے اندر جو حالات خراب ہوتے رہتے ہیں یا ہیں جہاں, تو یہ سمجھیں کہ ایک طرح سے ویسٹرن ورلڈ کی, یورپین ورلڈ کی مسلمانوں کے خلاف, میں تو ہندوؤں کے کہہ رہا ہوں, مجھے افسوس ہوتا ہے. لوگ ہمیں پوچھتے ہیں آپ یہاں محفوظ ہو, میں نے کہا ہم تو یہاں محفوظ ہیں. ہمیں مسلمانوں کو دیکھ کے ترس آتا ہے کہ اپنے ہی ملک میں جو اسلام کے نام پہ ملک بنا تھا اس پہ دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا تھا, جو ہماری پاک فوج نے اس کو آزاد کرایا تھا. یہ سارے جو واقعات ہیں جو یورپ میں ہو رہے ہیں یا امریکہ میں ہو رہے ہیں, یہ ایک مسلمانوں کی ایک بڑھتی ہوئی طاقت تھی دنیا میں. آپ غور کریں, میں تو ہندوؤں کے کہہ رہا ہوں کلیئر کہ 700 سال تک ہندوستان میں کبھی ہندو گورنمنٹ نہیں تھی. جب سے پارٹیشن ہوا اس کے بعد سے آج مودی کی صورت میں پہلی ایک ہندو گورنمنٹ بنی ہے, اور سلطنت عثمانیہ خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے بعد آج جو عرب کنٹریز کی سچویشن ہے اس کو ویسٹرن ورلڈ نے کنٹرول کیا ہوا ہے. جب آپ نے سوشل میڈیا پہ تصویریں دیکھی, مطلب ایسی مقدس جگہیں جہاں ان کو نہیں جانا چاہیے جوتے پہن کے, وہ لوگ وہاں پر بھی گئے. تو یہ سازش جو ہے نا بیسیکلی مسلمانوں کے اندر ایک پاپولیشن بام ہے, آبادی کا. اچھا, اس پہ آپ لوگ بات کر لیجیے گا. ایک بریک آ گیا اور بریک کے بعد حسنا آرا صاحبہ آپ نے مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ ہمارے یہاں کی جو خواتین ہیں وہ اپنے طور سے کیا رول پلے کر سکتی ہیں ایز کنزیومر, کہ بائنگ کے حوالے سے جتنے بھی اس کے پوائنٹس ہیں وہ بہتر ہے. ہاں, تو وہ کیا رول پلے کر سکتی ہیں, ان کے بارے میں آپ نے بتانا ہے اس بریک کے بعد.
वालेकुम। कैसे हैं अंकल? आपका घर रेंट के लिए खाली है? आप क्या करते हैं? हम जॉब करते हैं। इसका रेंट वगैरह क्या है? 25,000 रेंट है और 2 माह की स्टोरेज। इसके अलावा कुछ किराए? पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए होगी आपकी। ये साल का एडवांस रखें, पुलिस के चक्करों में कौन पड़ता है? ठहरिए, ये देखकर खुश मत हो कि कितना पैसा आया है। सोचें, ये पैसा कौन कहां से लाया है। दहशतगर्द शहरी इलाके में कार्रवाई करते हुए किराए के मकान ही इस्तेमाल करते हैं। पुरम पाकिस्तान के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का साथ दें, क्योंकि हर पाकिस्तानी रद्दुल फसाद का सिपाही है। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी ममलिकत, मुसलमान एक उम्मत, एक कौम, एक सोच, एक फिक्र, एक आजाद रियासत। वेलकम बैक। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम खबरें तो डिस्कस कर रहे हैं, मगर उसके साथ साथ हम कंज्यूमर इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं और उस पर हमें बड़ा मजा आ रहा है। और ब्रेक से पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि खवातीन को क्या रोल प्ले करने की जरूरत है सारिफ की हैसियत से। देखिए, जो खातून खाना है, चाहे वो माँ बहन बेटी किसी भी सूरत में कोई भी रिश्ता हो, लेकिन वो जो औरत है वो एक बेहतरीन किरदार अदा कर सकती है, क्योंकि असल में सारिफ वही है। देखिए, शौहर ने जाना है, बाप ने, भाई ने, मर्द ने जाना है, उसे कमाना है और लाकर फिर आपके हवाले कर देना है। उसकी बजटिंग है, उसका अखराजात है, उसको आपको कंट्रोल करना है, औरत को कंट्रोल करना है। वो एक बेहतरीन सारिफ बन सकती है अगर वो अपने ख्वाहिशात को कंट्रोल कर ले और अपने तय एक फैसला कर ले कि मुझे किसी भी कीमत पर कोई महंगी अशिया नहीं खरीदनी। देखिए, ख्वाहिशात तो लामहदूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सादा जिंदगी गुजारी है। आप एक खजूर से भी रोजा इफ्तार किया है, नमक से भी, और हमने ये कहा भी कि महंगे फल छोड़ो और आप खजूर से रोजा इफ्तार करो। भाई काले चने खजूर भी तो महंगी हो गई थी ना? नहीं हो गई थी, लेकिन इस कदर महंगी नहीं थी। देखिए, एक खजूर जब आप उस खाली जब आपका एम्प्टी स्टमक होता है, आप एक खजूर लेते हैं, कुदरत से उसमें इतनी तवानाई से भरपूर वो खजाना है कि वो आपकी पूरे दिन की कमजोरी और वीकनेस को कवर कर देती है, वो एक खजूर। तो ये है कि आप थोड़ा सा तजर्बे से थोड़ा सा सोच कर शॉपिंग करें जो भी करनी है। और खवातीन की ख्वाहिशात पे ही मॉल्स पे मॉल्स बन रहे हैं, मुझे लग रहा है ना? ब्रांड्स आ रहे हैं, मॉल्स पे मॉल्स बन रहे हैं। और मैंने इस तरह भी खवातीन को देखा है जो अच्छे घरानों से जाहिर है अच्छे कमा रहे हैं, उनके हस्बैंड भी अच्छी उनकी इनकम हो रही है, लेकिन उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही। हर ब्रांड उनके पास है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही। देखिए, इंसान की फितरत में मुतमईन ना होना ही लिखा है। इसकी फितरत है, उसकी जिबलत। आप उससे थोड़ा सा हटेंगे, थोड़ा सा हटकर सोचेंगे। देखिए, बात तो ये है कि जब हमने मुहिम का आगाज किया तो कमिश्नर साहब ने भी इसकी हिमायत का ऐलान किया, वजीर ट्रांसपोर्ट ने इसकी पुरजोर हिमायत का ऐलान किया और कहा कि जी हम भी इस मुहिम का हिस्सा है। लेकिन हमने ये भी देखा कि कौल और फेल में किस कदर तजाद है कि उनके यहाँ जब सीएम हाउस में जब इफ्तार पार्टी होती है तो वहाँ फ्रूट मौजूद होता है इस मुहिम के दौरान, लेकिन बिलावल साहब खाने से इनकार करते हैं कि क्योंकि बाइकॉट है फल का, ये हम नहीं खाएंगे। नहीं, लेकिन सीएम हाउस में उस दौरान सीएम हाउस में इफ्तार डिनर था, मैं था उसमें नहीं था। फ्रूट था, बिलावल साहब ने खाने से इनकार किया। सीएम हाउस में हुआ था, उसमें फ्रूट नहीं था, मौजूद नहीं था। वो आपको नहीं मिला हुआ, खत्म हो गया। लेकिन मैं आपको बताते खुद अगर वहाँ मौजूद है। ताल्लुक है ना, डिमांड एंड सप्लाई से होता है। आप एक सब्जी के फ्रूट के रेट जो है मलिर मॉडल कॉलोनी के उठा लें, क्लिफ्टन के उठा लें। अगर एक आदमी वहाँ पे महंगी चीज परचेज कर रहे हैं तो उसको और बढ़ा के वो देगा। अगर मलिर में उसको पता है मिडिल क्लास लोग रहते हैं तो वहाँ पे प्राइस कम मिलेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम लोग बात सब्जी की गरीब रेड़े वालों की तो करते हैं, रिटेलर आ गया, मैं उसके खिलाफ हूँ। क्यों? क्या कभी हमने बड़े बड़े रेस्टोरेंट जहाँ पर एक चिकन बोटी जो 250-300 आम जगह पे मिलती है, दाम में नहीं ले सकता, 800 रुपए की मिल रही है वहाँ, तो क्या कभी हमने उनका बाइक अपनी चॉइस पे जा रहे हैं ना? नाजमाबाद वो हमारी चॉइस है ना, चॉइस दिखने नाजमाबाद रेस्टोरेंट तो आपकी मर्जी है, आप बाहर वाले पे भी जा सकते हैं, इसी वाले साथ में आ जाए। फ्रूट के अंदर भी, सब्जी के अंदर भी मैंने 3 जगह अलग अलग जगह से रेट लिए हैं, हमें इकोनॉमिकल जगह के रेट अलग भी मिले।
सदर से आप एंट्री मार्केट के वो बात आपकी सही है कि फ्रूट और वेजिटेबल इलाके के हिसाब से पैसे डिसाइड किए देते हैं, लेकिन वो आप अपने देखिए पूरे महीने की मुश्किल से एक अच्छे से अच्छा घर के 10-15 हज़ार से सब्जी और फ्रूट नहीं लेता। असल जो प्रॉब्लम जो हमारी जो दूसरी चीजें, चाहे वो जूते हैं, चाहे कपड़े हैं, चाहे ड्रेसेज हैं, जब वहाँ बात आ जाती है वहाँ ब्रांड की बात आ जाती है, तो कंट्रोल करने सर हमें एक थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट भी करनी चाहिए। लोग जो सबका खैरात निकालते हैं ना, तो कम से कम एक मौसम का फल भी किसी मुस्तहिक को दिलवा दिया करें, और कोई एक बच्चा एडॉप्ट करें, एडॉप्ट इस अंदाज में करें कि उसकी तालीम के तमाम अखराजात वो दें। ये भी एक कंज्यूमर उसके अंदर भी बड़ा इंशाल्लाह आवाज़ सारे के हवाले से भी काम करेगी। देखिए अभी हमने आँख खोली है, आहिस्ता आहिस्ता भी आँखें बंद थी, तो आप लोग क्या कर रहे थे? आप बताइए कौन क्या कर रही थी? हमने नहीं, आप क्या कर रही थी उससे पहले? मतलब सोशल वर्कर तो मेरे हूँ शुरू से, क्योंकि मैंने अपने घर से ये सब कुछ देखा है। ठीक है। अच्छा, महंगाई के बढ़ने की एक सूरत जो हम सब नजरअंदाज कर देते हैं, अगर हम डीजल पर काबू पा लें इसकी कीमतों पर, तो महंगाई पर काफी फर्क पड़ेगा। तलब और रसद अपनी जगह पर है, ये तलब और रसद अपनी जगह पर। हाँ, ये तो मतलब देखिए डीजल पे जो पाकिस्तान में इजाफा हुआ ना उसमें वो इस वजह से हुआ कि जब अफगानिस्तान में गुर्द फरता नुसरत यानी कि 100 रुपये अगर पेट्रोल है तो 50-55 रुपये डीजल होता था, लेकिन उसकी कीमत में इजाफा और मिट्टी के तेल की कीमत में इजाफा इसलिए किया गया था कि अफगानिस्तान में जब नेटो फोर्सेज आई तो वो डीजल से सारा, तो पाकिस्तान से लाखों लीटर रोज स्मगल होता था। अभी भी डीजल की कीमतें जिस तरह पाकिस्तान में है, डीजल इतना महंगा नहीं है, इसकी कीमतें ये कम कर सकते हैं। 84 में अगर एक फैसलाबाद से चलने वाला ट्रक कराची तक आने के अगर 20,000 लेता था, अब वो 60,000 से ज्यादा लेता है। तो तलब और रसद अपनी जगह पर, वो जो है आपकी बात दुरुस्त, लेकिन एक वजह ये भी है, अगर हम इस पे काबू पालेंगे तब मुनाफा मुनाफा जो है ना, मुनाफे हमारे पास कॉलर है मेरे ख्याल में, उसके बाद हमारा ये सेगमेंट क्लोज हो रहा है, टाइम हमारे पास कम है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं वसीम बात कर रहा हूँ कराची से। जी वसीम साहब। अच्छा जी, इम्तियाज फरहान साहब, सुनारा साहब, आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करूंगा पहले मैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पहले तो एक चीज को मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा कि कंज्यूमर कोर्ट जो है ना वो बननी चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि सुनारा या आवाज़ फारिक ने जो काम अपना रमजान में शुरू किया था उसको हमने पूरी तरह सपोर्ट भी किया था और इसके काम भी करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका फायदा ये हुआ है कि जुमा हफ्ता इफ्तार में प्राइस कम हुई है, लेकिन आज तक अभी भी बहुत सारी मार्केट के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको प्राइस निस्बतन कम मिलेगी। पहले खरबूजा 60, 70, 80 रुपए किलो मिलता था रमजान से पहले, लेकिन आज भी खरबूजा जो है वो 100 रुपए में 2 किलो या 2.5 किलो मिल रहा है आपको। कंट्रोल तो हुआ है, लेकिन इसमें यूनिटी की जरूरत है। जब तक सारी तमाम यूनाइट नहीं होंगे और वो जो महंगी चीजें हैं उनको ना खरीदेंगे, कम खरीदेंगे, तो ऑटोमेटिकली चीजें कंट्रोल में आएंगी। इसके लिए बहुत जरूरी है कि यूनिटी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका कॉल का। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी मैडम जी, मैं आपका प्रोग्राम हर रोज देखता रहता हूँ। आपने कहा है कि क्या कंज्यूमर कोर्ट होनी चाहिए और कंज्यूमर कोर्ट हो तो उसमें आप जाएंगे, ये कहा है। ये तो अच्छी बात है कि कोर्ट तो हर किस्म की होनी चाहिए, लेकिन हमारा जो एक तजर्बा है कि कोर्ट्स के इस तरह लाभ होने चाहिए और लोगों को आगाही हो कि हमारा क्या हक है और हमें क्या मिलेगा। ठीक है जी, इसका जवाब ले लेते हैं जल्दी से। थैंक यू सो मच। जवाब ये कि जिस तरह कोर्ट की बात हो रही है, इस तरह फूड कंट्रोल अथॉरिटी भी जो बिल पास हो चुका है वो बननी चाहिए। और कानून की बात बताऊँ, जब साइबर क्राइम का बिल पास नहीं हुआ था, अब जब साइबर क्राइम का बिल पास हुआ है तो वो साइबर क्राइम के अंदर लोगों को एक अवेयरनेस है, ऑनलाइन आप कंप्लेंट डाल सकते हैं, तो उसके बेनिफिट तो 10% कह लें या 40% कह लें, होते जरूर है। एटलीस्ट पता चल गया कि कोई है जो लोगों को खौफ होता है कि हमें कहीं ना कहीं से, आज अब आए दिन अखबारों पढ़ते एक प्रोफेसर साहब को पकड़ा गया था यूनिवर्सिटी से साइबर क्राइम के अंदर, तो इतना लोगों के अंदर आ गया। साइबर क्राइम पे हम शो भी करेंगे कुछ दिन बाद, इसके लिए मैं अभी से आपको बता दूँ। तो इस तरह चीजों को आवाम को फायदा होता है। और मैं आपके चैनल से बताऊँ, इसी जगह पर, इसी फ्लोर पर हमारे पीटीवी के कई प्रोग्राम हुए हैं ड्रेप के ऊपर। मेरा बिजनेस जो फार्मास्यूटिकल का है, तो जब तक ड्रेप की एक अथॉरिटी न्यूट्रास्यूटिकल और हर्बल प्रोडक्ट उसके ऊपर कोई बॉडी नहीं थी, कानून साजी नहीं थी, ड्रेप ने कानून साजी की। 70 साल से वो फैक्ट्रियां जो घरों के एड्रेस पे पीओ बॉक्स पे दवाइयां बनाती थी, हर्बल की, होम्योपैथिक की, आज वो सारी चीजों को ड्रेप ने इन्वेस्टमेंट के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए मांगा हुआ है। आप यकीन करें ना करें, हमारे बिजनेस के अंदर 80% वो लोग जिनको मैं जानता था जो घरों से काम करते थे वो सब बंद करके जा चुके हैं। और अभी 20% मुश्किल से 200-250 फैक्ट्रियां वो लोग बच गए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। प्रॉपर 1000 गज की उनके पास जगह है, अपनी फैक्ट्री है, प्लॉट है उनके पास।
तो कानून साजी का फायदा तो होता है, सारिफ को भी होता है, कंज्यूमर को भी होता है, और ब्यूरोक्रेट को भी करप्शन के लिए होता है। अच्छा, अब जल्दी से आपने अगर कोई बात जाते जाते कहनी है तो कह दीजिए। हमारा बिल्कुल नुसरत जी कहनी है जाते जाते बात, और वो बात ये है कि 15 जुलाई के बाद हम अपनी एक नई मुहिम पर जा रहे हैं, और मैं पूरे पाकिस्तान से अपील करूंगी कि जब आवाज़ सारिफ ऐलान करेगी अपनी मुहिम का 15 जुलाई के बाद इंशाल्लाह, तो बच्चे बच्चे ने उसका साथ देना है। होगी क्या? ये तो सरप्राइज है। ये क्या नहीं भाई, फिर आप पहले पूरी बात बताएं तो फिर हम आपको बताएं ना। इंशाल्लाह 15 जुलाई से पहले जरूर बताएंगे। 15 जुलाई से पहले ओके। बच्चे बच्चे ने टीजर दे दें, बच्चे बच्चे ने साथ देना है तो क्या मतलब? बहुत आसान सी होगी, लेकिन इंशाल्लाह सबके बेनिफिट। आज जो ये प्लेटफॉर्म है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यहाँ से आप अनाउंस कर दें। हमारे वज़ीर आज़म साहब आपको देख रहे हैं, तो जान लीजिए कि हम इंशाअल्लाह ताला 1 अगस्त से जो है शजरकारी मुहिम पर जा रहे हैं, और ये शजरकारी मुहिम में नीम का पौधा हम लगाएंगे। अच्छा, नीम और पीपल दोनों लगाने चाहिए। बरगद आप लगाइए, मैं नीम लगाऊंगी। बरगद तो खुद ही हो जाएगा भाई, नीम पीपल लगाएंगे आप लोग, और फिर मेरे ख्याल में उसकी रिकॉर्डिंग के लिए हमें होना चाहिए ताकि वो फिल्मी सीन लगेगा। ये इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए मैंने ऐलान कर दिया इंशाल्लाह 1 अगस्त से, क्योंकि हमारी DMCs वगैरह सबसे मीटिंग हो चुकी हैं। और अच्छा है, पौधे लगाएं भाई। मैं तो अभी इस्लामाबाद जब आप जाते हैं और साफ सड़कें और हर तरफ हरियाली देखकर आपको कराची के वो सड़कें याद आ जाती हैं कि भाई, लेकिन खैर हम अपने शहर को बहुत प्यार करते हैं। अभी मैं आ रहा था खालिद बिन वलीद रोड पे, समझा जाए कई दरख्त कटे हुए खालिद बिन वलीद रोड पे, बहुत जो हमारे यहाँ दरख्त को भी हम उनको भी कम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक जो ऑर्डर आया था जिसमें ये होर्डिंग बोर्ड की, देखिए कोई ना कोई ऐसी ताकतें हैं जो सामने नहीं आती, लेकिन पीछे से नोटिस जरूर लेती। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया। आज कराची में जो होर्डिंग बोर्ड की जो पाबंदी लग चुकी है, ग्रीनरी आप नोट करें, चाहे शारा फैसल हो, चाहे सिविक सेंटर वाला रोड हो, बढ़ रही है। मुझे लगता है कि 3-4 साल बाद भी हुई है, पूरी बेल्ट जो है ना अब बढ़ रही है। अब बढ़ रही है। होर्डिंग बोर्ड के हवाले से प्रकाश भाई एक और सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। अब उन्होंने वायलेशन जो दीवारों के ऊपर शुरू कर दिए, और ये समझ लें कि बिल्डिंग कंट्रोल एक्ट की, इसके लिए हम कोर्ट में जाएंगे। इसके लिए हम कोर्ट में पिटीशन जो है एक इसी की कंटेम्प्ट में। आप लोगों ने गुफ्तगू में इतने सारे टॉपिक दे दिए, किस को अकोमोडेट करेंगे? जरा आहिस्ता आहिस्ता हम इन सब पे बात करेंगे। एक ब्रेक आई थिंक यहाँ पर आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की तशरीफ आवरी का, थैंक यू सो वेरी मच। और हमारे यहाँ की खवातीन जब आप उनसे किसी भी बारे में बहस करते हैं तो वो आपकी बात अगर नहीं मानती हैं, अगर आपको लगता है कि आप ही को आखिर में हथियार डालने पड़ते हैं, तो आप बिल्कुल प्रोग्राम में कॉल कीजिए इस ब्रेक के बाद और अपनी आप बीती हमसे शेयर कीजिए। सी यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TTV न्यूज़ में अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ सलमा गुलजार। कासा 1000 मंसूबे के हवाले से 4 मुल्की सरबराह इजलास दोशंबे में शुरू। वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ इजलास में शरीक। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान, अफगान सदर अशरफ गनी और किर्गिस्तान के वजीर आजम भी इजलास में मौजूद। मंसूबे से पाकिस्तान को सस्ती और माहौल दोस्त बिजली मिलेगी। पाकिस्तान पुरअमन हमसायगी और खित्ते की तरक्की का ख़्वाहां है। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। कासा 1000 मंसूबे की जल्द तकमील दो तरफा ताल्लुकात के फरोग में अहम संगीनी साबित होगी। वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान की दोशंबे में मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, मईशत, सरमायाकारी, तिजारत, तवानाई, दिफाई पैदावार, ज़राअत, सनत, तालीम और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से ताजिक हममंसब काहिर रसूलज़ादा की मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन की नई राहें तलाश करने और कारोबारी और अवामी रवाबित को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक।
पहनामा दस्तावेजात की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट की कायम करदा मुश्तरका तहकीकाती कमेटी का इजलास। वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज ने 2 घंटे के सेशन में सवालों के जवाब दिए। नवाज शरीफ की बेटी होने की वजह से निशाना बनाया गया। मेरे वालिद ने मुझे हक के लिए खड़ा होना सिखाया। 2018 में अवाम के पास जाएंगे और पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ वापस आएंगे। मरियम नवाज की फेडरल जुडिशल अकेडमी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मरियम नवाज किसी सरकारी प्रोटोकॉल में जेआईटी नहीं आई। बेटियों की इज्जत करने वाले इसी तरह बेटियों के साथ आते हैं। इमरान खान कौम को जवाब दें कि सूबे का सरकारी हेलीकॉप्टर किस हैसियत से इस्तेमाल करते हैं। वजीर ममलिकत इत्तलात मरियम औरंगजेब। अदालतों में तलबी के बावजूद इमरान खान पेश नहीं होते। अदालत ने इमरान खान को बाकायदा इश्तिहारी करार दिया है। हम पाकिस्तान के आईनी इदारों का एहतराम करते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून दानियाल अजीज की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। डॉलर की कदर में मसनूई इजाफे का नोटिस। कौमी बैंकों के सुदूर का अहम इजलास आज तलब। पाकिस्तान का जमीन से जमीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल नसर का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल 70 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। वजीर आजम, सदर ममलिकत और आर्मी चीफ की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। शिमाली कोरिया के मिसाइल तजुर्बे पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। शिमाली कोरिया के खिलाफ इक्तिसादी पाबंदियां नागुज़ीर हैं। हद धर्मी पर फौजी कार्रवाई का ऑप्शन भी मौजूद। अमरीका इत्तेहादियों का दिफा करना जानता है। बरतानिया और फ्रांस की भी पाबंदियों की तौसीक। चीन और रूस की मसले के फौजी हल की मुखालिफत। सिफारती हल पर जोर। चीन का भारत पर तिब्बत और सिक्किम के दरमियानी इलाके में दरअंदाजी का इल्जाम। भारतीय फौज चीनी इलाके से फौरन निकल जाए। सरहदी इलाकों पर दरअंदाजी से खित्ते के अमन को खतरा लाहक हो सकता है। चीन का भारत को इंतबाह। जमहूरिया वसी अफ्रीका में ट्रैफिक का बदतरीन हादसा। 78 अफराद हलाक, 60 से जायद जख्मी। सामान और मुसाफिरों से भरा ट्रक मुल्क के वस्ती इलाके बामबारी के करीब ओवरलोडिंग के बायस हादसे का शिकार हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और मैनेजमेंट के एजाज में इस्तकबालिया। कौमी क्रिकेट टीम ने पूरी दुनिया में कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। सख्त मेहनत जारी रखें, कौमी परचम बुलंद करते रहें। आर्मी चीफ की कौमी क्रिकेटर से गुफ्तगू। बरतानिया में खवातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 159 रन और भारत ने श्रीलंका को 16 रन से हरा दिया। मेगा इवेंट के मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का डबल्स टाइटल जीत लिया। काठमांडू में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान के एहसान सईद और अजीम सरवर की भारत के इंजन और रंजन ब्राहगोइन को शिकस्त। तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। अभी भी ये था
वेलकम बैक। और हम अपनी बातों में लगे हुए थे। खैर, हम वापस आ गए हैं और हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और ऐसा होता है कि जब आप ऑन एयर बात करने लगते हैं ना, तो कभी कभी आपके बहुत जिगरी मेहमान जो होते हैं, जिनसे आप बहुत सालों से मिल रहे होते हैं, फिर भी आप भूल जाते हैं कि अरे वो क्या, मतलब ऑन एयर मुझे कैसे इंट्रोड्यूस कराना था, आप तो वैसे ही उनसे मिल रहे होते हैं। और आज हमारे पास जो टॉपिक है वो खवातीन के हवाले से है, जो हर किसी ने फेस किया होगा, हर खातून ने, और बड़े मजाक भी इस पे होते हैं, बड़ा इंजॉय भी सब करते हैं दोनों तरफ से, कि जब ये बात कही जाती है कि भाई तुमसे जीतना तो बड़ा मुश्किल है, या तुम्हें, अच्छा ये प्यार में भी कहा जाता है और गुस्से में भी कहा जाता है, तुम्हें तो कुछ समझ नहीं आती है, तुम्हारे सामने तो बेकार है। तो ये अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी खातून को अपनी बात समझाना, उस पे कायल करना, उसे मनवाना मुश्किल है, तो आप कॉल कर सकते हैं। आजादी का दिन है और इस बारे में जवाब देंगे जवाब देने के लिए पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। और मेरे पास में माइंड साइंसेस एक्सपर्ट लिखा है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के बानी है डॉक्टर इमरान को सब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल, आई थॉट आई एम मिसिंग अ वर्ड। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल, ठीक ठाक है आप? और हमारी भाभी को बहुत दफा आपने बातें कही है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक रखा था। डेफिनेटली श्योर को ये जरूर आज देख रहे हैं। अच्छा, तो मेरी तरफ से उनको बहुत सलाम भाई, बड़ा अच्छा हो गया आपसे मुलाकात नहीं हुई, गलत बात है। खैर, हमारे साथ हमारी दूसरी मेहमान मौजूद हैं, जिनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। आज तो मुझे लगा कुछ FPCCI का दिन है, क्योंकि फर्स्ट आवर में भी हमारे मेहमान थे, लेकिन माहिन एज अ नोन फिगर, टेलीविजन पर आप उनको देखते रहे हैं, FPCCI से इनका ताल्लुक है, साइबर क्राइम की स्टैंडिंग कमेटी को हेड करती हैं, और आज हमारे पास इस प्रोग्राम के हवाले से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज ये खातून के पहलू की वजह से मौजूद हैं बस यहाँ पर। ये साइबर क्राइम को तो हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन वो हमें करना है एक दिन, आज हमने सोचा है। आपको बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी और माहिन, ये जुमले आपने भी कभी सुने होंगे जो मैंने शुरुआत में, तो हर दफा सुनते रहते हैं, मुझे इससे बहुत ज्यादा मेरे पास भी है उसको डिफेंड करने के, बहुत कुछ कहने के लिए है। एंड वी हैव मिसेस अंजुम कामरान, जो कि वैसे तो आप उनको जब टेलीविजन पर देखते हैं तो नाज़रीन, एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान इस वक्त एविएशन सिटी के कयाम के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। Reform for gracing this occasion as a chief guest, it makes the event more special. I'm also thankful to our worthy guests who have travelled all the way to participate in this ceremony. Ladies and gentlemen, certainly today's event is an unprecedented milestone in the history of PF as well as the aviation sector in Pakistan. I pray and hope that Aviation City and Air University Aerospace and Aviation Campus Kamra would provide the desired impetus to our cutting-edge indigenization programs, strengthen the local industry, and harness the demands of foreign aviation industry by reducing the imports and promoting joint research and production ventures, inshallah. I would like to highlight that this campus is special because of its peculiar concept. Here, aviation sciences would remain the prime focus, whereas support subjects taught would build a strong base for the aviation education. The realization of this campus is in fact the part of the strategic vision of Pakistan Air Force to develop the industry-academia linkage in the form of Aviation City at Kamra. Alongside this campus, we have already established here in the PSC an Aviation Design Institute, which has already begun to function, and a comprehensive certification agency for the last 18 months, and with the aim to render the right kind of technological interface to augment PF's operational capabilities. Ladies and gentlemen, a few focused efforts in R&D and development of the aviation industry in the recent past have yielded such positive results that we stand very proud today, alhamdulillah. Our engineering and operational staff have indigenized few core capabilities which are truly high-tech, and God was very kind, the results were yielded very quickly. Initiative of Project Azm Wasat in Karachi, which is the designing of the 5th generation fighter aircraft, medium altitude long range endurance UAVs which are under design, the final stages of design, development of advanced weapons, few of them already produced,
and other key projects which are rendering opportunities to our engineers to venture into many advanced domains. I believe that we have stepped onto the path which will inshallah ensure indigenization of aircraft, both military and the civil, weapons and avionics. This is the need of the hour, and we are determined to do it, inshallah. I realize it's a tall order, but then the journey of 1,000 miles starts with the first step. I truly realize that this is a challenge against not only the intellectual capabilities, but few odds around the region and all over the world, but then we will do it, inshallah. I'm not very good at poetry, but I can't help saying this. शिकवा जुल्मत शब्द से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाए जाते. I'm also happy to apprise, ladies and gentlemen, that the plan of Aviation City has sponsorship of the government of Pakistan, for including the country's industry as the downstream body, and this is pivotal and critical. This is our dream to let Pakistan aviation industry grow and thus support the country's economy. Surely, this is the path to self-reliance, and we have pledged to follow it. The scope of aviation and civil sector, as amply highlighted by the Vice Chancellor today, is immense, and the vital organs of Aviation City are so structured to help civil aviation in design, certification, and manufacturing. Ladies and gentlemen, it is heartening to share that this strategic initiative also holds significant potential to attract a large number of international scholars and trainees who, besides providing intellectual exchange, would enhance Pakistan's image and obvious economic and diplomatic gains. Ladies and gentlemen, here I would like to mention that it's a matter of great satisfaction for the air staff that within 15 years, AIU University has already become an institution of choice for higher education. While AIU University is expanding its education base in Islamabad, we have not forgotten the relatively less developed regions of the country. Our Multan campus in the southern Punjab and Kamra campus in northern Punjab are manifestation of the same. Operationalization of a medical college in Islamabad and second one to begin functioning in Karachi, inshallah, next year, are proof of the AIU University's leadership vision to move in multiple domains with excellence. I'm proud of the AIU University and its pursuits. I'm glad that in view of the mega initiatives launched by the Honorable Federal Minister in the country, AIU University's Kamra campus would add significance to addressing the emergent new geopolitical realities in the region. I'm confident that with the government's patronage, we will be able to achieve a wide range of strategic gains linked to aviation technology, inshallah. In the end, I would like once again to thank the worthy chief guest and also felicitate all those who contributed to the realization of this mega project of strategic significance. My special appreciation to the leadership of AIU University, Pakistan Aeronautical Complex, and PF branches who are supporting this initiative, especially the training, administration, and the engineering branches. My dear boys, the work starts now. It is the beginning. The buildings are structured, but that what you teach in those buildings and what your vision is, that's more important. Today, I make the PF engineers responsible as the flag bearers of taking the research and development to the new horizons. I want the operational elements to completely interface into this matrix. I sincerely pray to Almighty Allah that He may grant us strength to continue our efforts for making this nation completely self-reliant and ensuring security of our beloved homeland army. Pakistan Air Force Zindabad, Pakistan Paindabad. Thank you very much. कामरा में एविएशन सिटी के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि पाक फ़ज़ाइया के दिफाई विजन के तहत एविएशन सिटी का क़याम एक अहम संगे मील है, जिससे उमूर हवाबाजी में जदीद उमूर और तहकीक पर काम होगा।
انہوں نے مزید کہا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے اور ہم اسے کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ایئر چیف مارشل سہیل امان نے کہا کہ ایویشن سٹی کے قیام کے لیے حکومتی تعاون قابل ستائش ہے۔ انہوں نے یہ مزید کہا کہ 15 سال کے عرصے میں ایئر یونیورسٹی نے نمایاں مقام حاصل کیا ہے اور ایویشن سٹی کا قیام دفاعی تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ ایئر چیف مارشل سہیل امان کا خطاب آپ نے ملاحظہ کیا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ پروفیشنل انوائرمنٹ میں مذاق تک تو ٹھیک ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہوں کہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، لیکن جب اسی بات کو آپ کے خلاف پروپیگیٹ کرنا شروع کر دیا جائے کہ یہ تو بات ہی نہیں سمجھتی، جی یہ خاتون ہے، خاتون کو اس پوزیشن پہ کیا، ایک تو خاتون ہونے کی وجہ سے بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں، آپ اگر امپورٹنٹ تو یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے یہی ہے کہ اس چیز پہ اس ٹائم بڑا غصہ آتا ہے، لیکن اس ٹائم آپ غصے میں تو ٹائم نہیں کرتے، آپ چیزوں کو سچ کرتے ہیں، مگر آپ جیسے ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ چیزوں کو چھوڑ دیں، مگر آپ اس ٹائم جب چھوڑ دیتے ہیں نا پروفیشنلی، تو وہ لوگ آپ سے بڑا اس پہ آپ کو لے لیتے ہیں کہ اچھا ان میں تو کیپیبلٹی نہیں تھی، مگر دین یو نیڈ ٹو فائٹ فار اٹ، یو نو یو ہیو ٹو فائٹ فار یور رائٹ کہ بھائی وی آر کیپیبل انف، ہماری چیزوں کو سچ چیزیں میرٹ پہ ہیں، ایجوکیشن سے لے کے چیزوں سے لے کے، بیکاز کہیں کہیں لوگوں کو ایک صرف مینٹل وہ ہوتا ہے کہ جی خاتون ہے تو اس پوزیشن پہ نہیں آ سکتی بائی ڈیفالٹ۔ بات ہو سکتی ہے جی، آپ اگر کسی کانٹیکٹ کی بات کر رہے ہیں کہ آفس انوائرمنٹ میں عورت کو اپنے لیے فائٹ کرنا پڑتا ہے، یہ ہمیشہ سے کرنا پڑتا ہے، عورت کو اپنے رائٹ کے لیے ہمیشہ سے ہی فائٹ کرنا پڑتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ جی کہ عورتوں کا جو ہے وہ دنیا میں راج ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، آج بھی نہیں ہے۔ آج موسٹ ماڈرن جو ویسٹ کنٹری ہے اس میں بھی سیم پوسٹ کے اوپر عورت مرد کی تنخواہ میں فرق ہے، اس کی جاب کے اندر فرق ہے۔ تو اگر یہ والی بات کی جا رہی ہے کہ کیا یہ مرد نے عورت کو مکمل ایکسپٹ کر لیا، ایسا وہی نہیں ہے، عورت کو فائٹ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ سو مجھے آپ یہ بتا دیجیے کہ عورت کو کتنی فیور کرتی ہے؟ ہاں بالکل فیور نہیں کرتی، مجھے پورا اب آپ یہ دیکھیں کہ عورت جو ہے وہ اگر لڑ رہی ہے اور وہ جا کے کسی دوسرے کو کہے کہ ہم دونوں مل کے ایسا نہیں ہوگا۔ عورت کے ساتھ ایک ایشو ہے، عورت آپ ایک کے لیے جان دے دے گی، سب کچھ کر لے گی، عورت کی نفسیات میں شیئرنگ کم، اور جب وہ شیئرنگ کا ٹچ آتا ہے نا، ہٹ ہوتا ہے نا، تو بس پھر وہ ایموشنل چارجنگ شروع ہوتی ہے، ایموشنل چارجنگ کے بعد obviously وہ لاجک اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کام۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہم نے آفس انوائرمنٹ کی بات کی ہے ارسپیکٹولی، ویسے بھی میں نے تو اتنا یہ دیکھا ہے کہ جیسے جیسے آپ گرو کرتے ہیں نا ویسے ویسے آپ تنقید کا نشانہ بنتے ہیں ارسپیکٹولی ویدر یو آر اے میل اور فیمیل۔ ہاں جو میلز کے ساتھ بھی بہت بیچاروں کے ساتھ برا حال ہو جاتا ہے، بہت ہو جاتی ہے جی۔ لیکن آپ واپس آتے ہیں اپنی ڈسکشن پہ، آپ نے کیا دیکھا ہے اور آپ کتنا اس سبجیکٹ کو اور خواتین کے اس مزاج کو سمجھ پائی ہیں؟ دیکھو بہت سے رشتوں میں اگین وہی کہوں گی کہ جیسے اگر بینگ اے مدر اگر وہ کوئی چیز اپنے بچوں کے لیے کہہ رہی ہے، اپنے ہسبینڈ کو کنوینس کرنا چاہ رہی، فار انسٹنس کہ اس کو باہر بھیجو، ایک ماں اور ہسبینڈ نہیں بھیجنا چاہ رہا، وہ الگ ایکسکیوزز کہ نہیں پڑے گا، نالائق ہے، تو ماں جو ہے اگر وہ یا سپوز کسی رشتے کے لیے وہ کہہ رہی ہے، اگین مائی فیل ماں کو اللہ میاں نے فیمیل کو ایک وہ حص دی ہے کہ وہ ہر چیز گیج کر لیتی ہے، اور وہ اپنے بچوں کو تو وہ تو 200% صحیح بات ہے کہ چہرہ دیکھ کے ماں ہم سب کو پتا ہے پڑھ لیتے کہ یہ آنکھیں لال کیوں ہیں، رو کے ہیں یا کم سو کے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا جو اب آئے اور جو بات کہہ رہے ہیں وہ کس لیے کہہ رہے ہیں؟ آپ کی بات 100% مانوں گا اگر واقعی وہ ماں کے کرائٹیریا پہ اتر رہی ہے جی، اگر صرف اس نے بچہ پیدا کر دیا ہے میں اس کو ماں نہیں کہتا، چلیے تو ٹاپک ڈفرینٹ ہو جائے گا، کیونکہ آپ اس کرائٹیریا آج کے ماں باپ، میں دونوں جس کی ماں کی بات نہیں کر رہا، دونوں کے ماں باپ کی میں بات کر رہا ہوں۔ آج کل ماں باپ اتنی غفلت میں ہیں، اتنی غفلت میں ہے، آپ یقین مانو ان کو نہیں معلوم کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں، یقین مانو ان کو نہیں معلوم ہے۔ میں اس لیے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک میسج دے رہے ہیں نا، ہم اپنے ینگسٹر کو یہ میسج آج میں نہیں دینا چاہتا کہ بیٹا ماں باپ کی ہر حال میں مان لو، میں دینا ہی نہیں چاہتا، میرے بچے جوان ہو چکے ہیں، میں نہیں کہنا چاہتا، ماں باپ کی بیٹا احترام ہر حال میں لازم ہوگا، ماننا وہ ہوگا جو صحیح ہوگا، کیونکہ آج ہم ماں باپ کی ہر چیز ایز اے رول ماڈل صحیح نہیں کر رہے، بڑی ظلم زیادتی ہو رہی ہے آج کل۔ 100% آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ کی اب وہ کوالٹی نہیں رہی، مطلب کچھ ایسے ماں باپ بالکل ہیں اور کچھ ہیں جو آج تک ٹرو پیرنٹس ہیں، اس زمانے میں بھی
لیکن دیکھیں دونوں کو پتا ہوتا ہے گھر میں ہسبینڈ اینڈ وائف کو کہ وائف کتنا ٹائم گھر میں اور بچوں کو دے رہی ہے. میں اس کیس میں بات کر رہی ہوں. تو اگر مائیں بہتر سمجھتی ہیں اور دیکھیں وہ ماں کنسرن ہے جو بچوں کے فیوچر کے لیے کچھ سمجھانا چاہ رہی ہے کہ یہ فیلڈ ہمارے ہسبینڈ ذرا مشکل سے سمجھتے ہیں. اچھا, اور ہسبینڈ کے پاس یوزلی کوئی خاص آرگیومنٹ نہیں ہوتا, بس یہ ہوتا ہے کہ یہ دور چلا جائے گا, یہ تو نالائق ہے, یا یہ تو یہ کرے گا, مطلب وہ آرگیومنٹ نہیں ہوتا ان کے پاس. تو وہ ان چیزوں میں جو مائیں واقعی صحیح سجیسٹ کر رہی ہوتی ہیں. صحیح مجھے لگتا ہے کہ مدرس نا ایموشنل ہو کے سوچ رہی ہوتی ہیں کہ بس وہ کسی طرح بیٹے کو جانا ہے, اس کے پیار میں تو اس کو بھیج دو, بٹ فادرس آر ویری ریلکٹنٹ بیکاز ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیا چیز ان کے لیے بہتر ہے, اور اس میں کتنا دم ہے بیٹے میں کہ کچھ چیز کر پائے گا. کچھ نہیں کیا, لیکن میں کہتی ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں نہیں پڑا, فادرس اپنے بیٹوں کو نہیں سمجھ پاتے. بیٹیوں پہ بڑی محبت کا براٹ اپ سمجھے. ماں اگر 2 تھپڑ مارتی ہے ٹھیک ہے بیٹے کو, تیسری دفعہ بھی اسی کی گود میں گھس جاتا, اندر پیٹ کے اندر گھس رہا ہوتا, تھپڑ کھا رہا ہوتا, پھر بھی اندر ہی گھس رہا ہوتا. ایسے ہی ہے, باپ اگر صرف ہاتھ اٹھائے نا پلٹ کے اس کے کمرے میں نہیں جائے گا, گزرے گا ہی نہیں اس کے آگے سے. رائٹ.